सालेपुरे सांबादिक सम्मेलन में भंड तथा कथित समाजसेवी चेतावनी सह कड़ा टिप्पणी देले वरिष्ठ शिक्षाविद तथा विशिष्ट समाजसेवी शशिधर पंडा। हाँ दर्शक बंधु, जहाँ सेवार पटांतर नहीं कहवाक गले से असहाय दुखी मनुष्यर दरदी बंधु। असहाय कथा उठिले जे प्रथमे सहयोगर हाथ बढ़ाती से शशिधर पंडा। किडनी पीड़िता हो कि कैंसर पीड़ित अभावी मनुष्यर झील बाहागर हो कि खटिखिया मनुष्यर पुअर पाठपढ़ा सबुबले सेवा सहयोग से आगुआ। श्रीयुक्त पंडा गणमाध्यम को कहते मो घर भद्रक धुसरी मो कर्मभूमि राउरकेला और मो धर्मभूमि कटक सालेपुर महंगा निश्चित कहले अंचल मु ओडिशा बाहर सेवा करुच्ची। केवल सेवा नुहे साहित्य क्षेत्र में आम अनुष्ठान और पार्वती गोविंद स्मृति संसद साहित्य और भाषा क्षेत्र में अनेक अवदान को दरज कर जो मैंने मो सेवा को सही न पाई बयानबाजी करती मु से कहूँ मो भागवतर से पंक्ति को मन रखी धर्म अर्जन धर्म करे काले प्रपात नरहरी। मु जड़े पेंशन भोगी स्त्री जड़े सरकारी चाकरी झील पुओ केन्द्र सरकार बड़ अनुष्ठान में बड़ पदवी अधिष्ठित और मासिक घर भड़ा को लोकों सेवार लगे चली मत जिते विरोध करबा अंचल सेवा व्यापक होता भी कही। आर्थिक कारबार उपर राज्य भिजिलांस ने प्रवर्तन निर्देशालय द्वारस्थ हो शेष में कही सालेपुर माटीर ऋण को केवे सुझी पारे कि असहाय लोह को सही पारे नहीं। जदि दम अच्छी सत साहस अच्छी मत सालेपुर आसबार रोक लगे देख मु कौन कर आज भी कहूँ राजनीति मो उद्देश्य नहीं सेवा ही मो चिंता। शिक्षाविद समाजसेवी साहित्य संगठक एवं पार्वती गोविंद स्मृति संघ ट्रस्ट प्रतिष्ठाता कटक भल प्रश्न आप कथा हूँ 5 वर्ष तले आमर ये संतोष दीपक न्यूज खबर पाई ये सालेपुर को आम आसलु किसी सेवा देवाई कैंसर पेसेंट थिला से 5 वर्ष है अनवरत आम सेवा कार्य चलती खाली जे सालेपुर ता नुहे केन्द्रापड़ारू जगतपुर भितर जेकोसी ग्रामर जदि कैंसर पेसेंट किडनी फेलुअर घर पड़ जाइए अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम यही जदि विभिन्न प्रकार सेवा कार्य थाए आम पाखे खबर पहुँचले पार्वती गोविंद स्मृति संघ ट्रस्ट प्रतिष्ठाता मो शशिधर पंडा केवे घर रही पारे ना कारण मोर निशा हो सेवा करवा सेवा को उल्टे देले बासे। किंतु प्रथम कथा हूँ जड़े सेवा कर समाजसेवी हिसाब भारतर जेकोसी कोणर जेकोसी गाँव जा सेवा कर निर्दिष्ट किसी स्थान न थाए। किंतु 5 वर्ष भितर जो केन्द्रापड़ा भितर सालेपुर निश्चयकोली भद्रेश्वर महंगा या भितर जो नेमाल पर्यंत जो सेवा कार्य चली एभली प्रश्न उठी नाला किछि दिन है प्रश्न उठुची शशिधर पंडा 100-200 फुलटे पुष्प साहाय्य करूँ कौटू आणुंट ए कथा प्रथम मु सालेपुर उच्च विद्यालय प्रकाश कर देइथिली कौटू आनिक मु सहयोग करुच्ची। मोर सहयोगर मुख्य है आमर मोर जी पेंशन पैसा मिसेसर पैसा झीर पैसा कि भड़ा आसे यही बाबद में मुझे खर्च करे कारण आम जानी सब कैंसर पेसेंट किडनी फेलर कार घर पड़गला ये हूँ अर्थर व्ययबहुल बहुत आम कौटी 100-200 साहाय्य करदे कौन लाभ हेनी कारण आम जानी बुंदे बुंदे पानी रखिले माटियाड़ी पूर्ण हम जदि से भाया लोक आम 100 टंका भी साहाय्य करवा से बहुत लाभ पाइब किसी लोक या सह्य कर कारण से समाज सेवा करने जानी ना समाज सेवार अर्थटा कौन पैसा अच्छी सेवा करना किंतु बारंबार एक कथाटा क्वेश्चन कला भी किसी लोक कहते आम क्राइम ब्रांच को देवु किए कौ सीबीआई की देवु किए कौ ईडी की देवु किए कहते इंटेलिजेंस ब्यूरो को देवु किए कौ एनआईए को देवु मुझे प्रस्तुत अच्छी सम्मुखीन हाँपाई कारण मो पाखे कौन माने कलाधन ना जे मुझे साहाय्य करुच्ची मोर उद्देश्य होचे मोर छुआ पाखर घर जो जी मो पाखर आसे मोर खाद्य परिवार पर रखी जहाँ हुए मो समाज सेवा लगे दिए। तेणु यही किसी लोक अच्छा गुजब सृष्टि करने मु स्वागत करे कारण से माने आलोचना समालोचना कले कौन गोटे व्यक्ति आगू जीव तेणु से स्वागत करुच्ची ए कम केबे समाज सेवार पछई जीव ना क्या कथा शुणी 22 वर्ष है करुच्ची मृत्यु है पर्यंत ये समाज सेवा को मुझे उत्सव कर देती तेणु यहाँ हूँ बड़ कथा नुहे सबुठार आपण माध्यम जन देवा चाहे जो मैंने गुजब सृष्टि करुँच का थाल भांगतुनि जदि दे पार्टी खाद्य टीरा दिंतु का थाल भिक्षुक को से थाल को भांगतु ना भगवान सहबनी। तेणु समाज सेवा क्षेत्र में जे प्रतिवाद कर गुजब सृष्टि कर से प्रकृत में भावी मनीष नुहे पशु तो आहरी भल से लोक सहयोग कर मनीष कौन ये कथबार्ता कर निर्दिष्ट स्थान में कौन समाज सेवा कर यहाँ उचित मन करूनी तेणु से आउ थे स्वागत करुच्ची भल से आलोचना अच्छी
କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଇସା ଚୋରି କରାଯିବ ଆଉ ମୋତେ ଧରୁନା ଯଦି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଇଲିଗାଲି ଅଛି ମୋତେ ଧର ମୁଁ ତ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ମୋତେ ଧର ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତ କ'ଣ ନା ପଛଆଡ଼େ କହିଲେ ହବ କ'ଣ ପଛଆଡ଼େ କିଏ ଭୋଗେ କୁକୁର ଭୋଗେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କୁକୁର ହବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଆଉ ତଥାକଥିତ କିଛି ସମାଜସେବୀ ପାଇଁ କି ଏଠି ଯେଉଁ ସେବାର ମାହୋଲ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଦିମିରେ ସେବା ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ 5ରୁ 10 ସହାୟକ ଲୋକ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଇଟା ସଶସ୍ତ୍ରପଣ ସେବା ସେଇ ଆତ୍ମଘୋଷିତଙ୍କ ପାଇଁ କି ବୁମେରାଙ୍ଗ ପାଲଟୁଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜସେବା କରୁଛି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ତା କାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ପର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେନି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନାହିଁ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ତ ଦୁନିଆ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ତେଣୁ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯଦି ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କର ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବୁ ଯେତେ ବିରୋଧ ଆସିବ ଶଶଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସେବା ସଦସ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ିବ ଯେତେ ବିରୋଧ ଆସିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋର ସମାଜସେବା ବୋଧେ ଆଉ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ ମୋର ତ ବେମାର ବି ନାହିଁ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଗରିବ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଅସାଙ୍ଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋର ବେମାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଅଛି ସେହି ପଇସାକୁ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସୂଚିତ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ 1903 ମସିହାର ଯେଉଁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏଥର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି 122 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲା ଉତ୍କଳମଣି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କାନ୍ତ କବି ବେଶ କବି ଆମର ପ୍ରକୃତି କବି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟିକ କିଛି ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସଭା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଠିଆ ହେବି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ସାହିତ୍ୟିକ ବାହାରିବେ କାରଣ ସିଏ ତ ସାହିତ୍ୟ ଡୁବିଗଲେ ସାହିତ୍ୟ ଡୁବିଯିବ ସେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ନୂଆ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠକ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଅଣସାହିତ୍ୟିକ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ତାମାନେ କ'ଣ ଯେ ଅଣ ରାଜନୀତି ତାମାନେ ରାଜନୀତିର କ'ଣ ଅନ୍ୟ କେହି କରିବେନି ରାଜନୀତିଟା ସାହିତ୍ୟ ଯିଏ ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବନି କ'ଣ ଗଳ୍ପ ବନ୍ଧ ଲେଖିବନି ମୁଁ ସଂଗଠନ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ନ୍ୟୁଜ୍।